والسلام على سيد العرب والعجم ذي المعجزات والكرم سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين شيدوا شرح الدين بالقرآن والسنان قرب عامة الأمم. أما بعد، يقول الله تعالى في محكم كتابه وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. Para habaib, para alim ulama yang sama kita cintai dan hormati, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah masjid ta'lim yang semoga kita hadirin dan hadirat, pada hari ini kita dapat kunjungan kehormatan dari seorang dari keluarga Rasulullah, dari seorang alim ulama yang tidak asing lagi menjadi banggaan dunia, mafkharatud dunia, yaitu Al-Habib Al-Allamah Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki. Beliau sudah datang kemari 2-3 kali. Setiap kali beliau datang, kita lihat dia punya nur, bercahaya-cahaya, nawar al-makan wa nawar al-majlis bimaji'uhu. Dan berikut yang datang juga alim ulama dari Al-Bahrain, alim ulama dari Al-Bahrain yang bernama Al-Syekh Rashid Ibrahim Al-Muraikhi, alim ulama yang datang dari Al-Bahrain. Ya habibi wa ya sayyidi, tafadhalu. Amin. Inilah Habib Muhammad yang akan diterjemahkan oleh Al-Habib Ali bin Abdul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المجتمع إن شاء الله لله وفي الله، وأن يجعله مجتمعا مرحوما بالخير والبركة، وأن يجعلنا من المتحابين فيه،
يا رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga perkumpulan kita adalah termasuk perkumpulan yang mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita tergolong dalam golongan orang yang saling cinta mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. نجتمع في هذا اليوم المبارك السعيد بإخواننا وأحبابنا من المسلمين في ساحة هذا المركز المبارك الميمون، المركز الإسلامي، وفي مجلس هذا المجلس السلفي العظيم الذي أسسه على تقوى من الله ورضوان سيدنا الإمام العارف بالله المرحوم الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي. فهذه بركات عظيمة متتالية مستمرة نستمطرها ونأخذها ونستمدها ببركة هذا المجلس المبارك. Saudara-saudara sekalian, kita berkumpul di tempat ini, tempat yang penuh dengan barakah daripada Allah Subhanahu wa taala, berkat majlis yang didirikan atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang pernah didirikan oleh seorang imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi. Kita kumpul pada hari ini dan pada hari-hari yang lain ialah untuk mengambil keberkahan daripada Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, untuk mengambil keberkahan daripada majlis taklim yang semacam ini. ولا شك أن بقاء هذا المحفل وحضور هؤلاء الإخوان وإقبال هذه الأمة من المسلمين على هذا المجلس لا شك أنه دليل الإخلاص الصادق الذي عليه تأسس هذا المجلس وعليه قام هذا المحفل وعليه كان أولئك الأقوام رضي الله تعالى عنهم. Saudara-saudara, kita tidak ragukan lagi bahwasanya pertemuan kita dan hadirnya kita pada tempat ini ialah karena kita hadir di tempat ini adalah karena keikhlasan hati-hati kita. Jadi kita ada pada tempat ini pada setiap waktu majlis taklim karena memang kehadiran kita ini didasarkan karena ikhlas. Begitu juga kehadiran daripada orang-orang tua kita dahulu, ulama-ulama kita dahulu yang mendirikan ini majlis yang dasarnya semata-mata karena ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. والله سبحانه وتعالى ببركة الحبيب المرحوم علي بن عبد الرحمن الحبشي حقق وأظهر سر حديث رسوله الكريم إذ يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: العلم الذي ينتفع به هذا واحد، والولد الصالح الذي يدعو له هذا اثنين، والصدقة الجارية. فهذه الثلاثة المنافع والمصادر تحققت ببركة الحق سبحانه وتعالى ثم ببركة المؤسسين الذين سبقوا والذين مضوا وانقضوا. لا تحقق ذلك الحديث الشريف بجميع أصوله في هذا المظهر الإسلامي العظيم. Saudara-saudara sekalian, Allah Ta'ala telah membuktikan kebenaran daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya apabila manusia meninggal dunia maka putuslah segala amalnya kecuali tiga, yaitu yang pertama ilmu yang bermanfaat dan anak soleh dan amal jariah, di mana ini kesemuanya telah dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat Habib Ali yang telah mendirikan ini majlis bersama para pejuang-pejuang Islam lainnya, di mana ini semuanya telah terbukti dan kita saksikan bersama-sama. فالعلم الذي ينتفع به هو هذا الذي نحن نجتمع عليه. Ilmu yang bermanfaat inilah sekarang yang dimana kita ini berkumpul di dalamnya. والولد الصالح الذي يدعو هو هذا الذي نحن نجتمع عنده. Saudara-saudara, anak yang saleh yang selalu mendoakan untuk orang tuanya inilah yaitu anaknya yang selalu kita doakan dia. والصدقة الجارية هو العلم النافع أيضا. Dan kemudian sedekah jariah itulah ilmu yang bermanfaat yang sekarang sedang dijalankan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habshi. فتحقق بفضل الله هذا الحديث ببركة هذا الإمام العظيم الحبيب محمد بن علي. Semuanya itu terbukti ketiga daripada apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini pada diri daripada Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habshi. وهذا دليل على بركة العلم لأن ليس الشأن في العلم وإنما الشأن في البركة في العلم. Saudara-saudara, inilah merupakan keberkahan daripada ilmu. Yang dimaksud dengan ilmu ialah bukan sekadar ilmu, tetapi yang dimaksud adalah keberkahan daripada ilmu itu sendiri. فالعلم وإن كان كثيرا أو كبيرا لكن إذا لم يكن فيه بركة ولم يكن فيه نفع فإنه لا فائدة فيه. Saudara-saudara, ilmu walaupun banyak tetapi tidak Tuhan taruhkan keberkahan di dalam itu ilmu, tidak ada gunanya itu ilmu yang banyak. ولهذا فإن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله
يسأل الله سبحانه وتعالى ويقول اللهم إني أسألك علما نافعا. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar beliau diberikan ilmu yang bermanfaat. ما يقول أسألك علما فقط بل يقول علما نافعا، إشارة إلى أن العلم بدون منفعة لا فائدة فيه. Rasulullah selalu meminta kepada Tuhan ilmu yang bermanfaat. Ini merupakan isyarat bahwasanya yang dipohonkan oleh Rasulullah adalah ilmu yang manfaat, karena ilmu tanpa dimanfaatkan atau tidak manfaat maka tidak ada artinya sama sekali. وكان يستعيذ من العلم الذي لا ينفع فيقول اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع. Rasulullah selalu berlindung kepada Tuhan daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Beliau berkata, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Tuhan, kami berlindung kepadamu daripada mendapatkan ilmu yang tidak ada manfaatnya. ومقياس العلم هو النفع، فإذا حصل النفع كان هذا العلم هو العلم المبارك الذي رضي الله عنه. Ukurannya adalah ilmu yang bermanfaat. Apabila ilmu itu yang diberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, maka itulah ilmu yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اجتماع المسلمين وإرشادهم إلى الخير وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ودلهم على الله وإرشادهم إلى الصراط المستقيم، هذا هو علامات العلم النافع الذي نحن نشهده في هذا المجلس وفي هذا المركز بفضل الله سبحانه وتعالى. Sebagai bukti daripada ilmu yang bermanfaat, di mana orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat itu suka mengajak manusia kepada jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menuntun orang kepada jalan yang baik, mencegah orang, melarang orang daripada perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tanda daripada ilmu yang bermanfaat seperti yang sekarang ini dijalankan oleh Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi. ولا يوجد دين ولا نظام في الكون كله دعا إلى العلم وحتى على التعلم كمثل ما حث الإسلام على العلم وحتى على التعلم. Tidak ada agama di dunia ini yang menganjurkan kepada pengikutnya. Di dunia ini tidak ada agama yang menganjurkan kepada penganutnya untuk menuntut ilmu seperti yang dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. هذا التاريخ يشهد وهذه الكتب السماوية موجودة وكلها بين أيدينا. لو نظرنا إليها ونظرنا إلى القرآن وقارنا بين تلك الكتب وغيرها وبين القرآن وجدنا أن الإسلام هو الذي احتضن العلم ودعا إليه وحث عليه. Saudara-saudara, kalau kita mau membanding-banding, maka di sana kita dapati kitab-kitab Tuhan yang suci-suci. Dengan sejarah, di sana kita dapat membuktikan bahwasanya hanya Islamlah yang menganjurkan kepada pengikutnya, kepada umatnya untuk menuntut ilmu yang bermanfaat. Hal ini dapat kita buktikan. Kalau kita mau membanding-banding, hanya Islamlah yang merangkul ilmu pengetahuan dan menganjurkan kepada pengikutnya untuk menuntut ilmu pengetahuan yang bermanfaat. العلم في مفهوم الإسلام عبادة كالصلاة وكالصيام وغيرها من الأمور ومن مظاهر الدين. Ilmu yang dimaksud adalah merupakan al-ilm. العلم في مفهوم الإسلام عبادة كمثل غيره من العبادات من الصلاة والصيام التي هي من غير الفرائض. Ilmu yang dimaksud dalam pengertian Islam yaitu ilmu yang termasuk ibadah dan lain-lain sebagainya. وكل الشر الذي سيأتي لهذه الأمة هو من ترك العلم. Semua kejahatan, semua keburukan adalah diakibatkan karena orang itu meninggalkan perintah untuk menuntut ilmu agama. وكل الشر الذي وعد به الذي أخبر به المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال أنه سيكون إنما هو بسبب الجهل وسبب تقصير المسلمين في التعلم. Saudara-saudara, kejahatan, keonaran yang timbul di dunia ini adalah akibat dari karena orang sudah mulai meninggalkan ilmu pengetahuan agama. فالإسلام دعا إلى العلم وحث عليه. Islam mengajak kita semuanya untuk menuntut ilmu dan menganjurkan supaya kita cepat menuntut ilmu. العلم في الدرجة الأولى هو العلم الديني بلا شك. Ilmu yang dimaksud adalah dalam tingkatan perintah agama yang pertama ialah ilmu agama. كيف نعبد الله وكيف نتوجه إلى الله وكيف نصلي وكيف نصوم وكيف نؤدي أركان الإسلام، هذا العلم في الدرجة الأولى. Ilmu yang dimaksud adalah yang pada tingkatan pertama ialah ilmu yang bagaimana caranya kita beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita berpuasa, bagaimana kita melakukan ibadah-ibadah lainnya kepada Allah Subhanahu wa taala. كما أن غير ذلك من أنواع العلوم التي فيها منفعة البلاد هي أيضا من العلم الذي حث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain yang ada manfaatnya untuk perkembangan ilmu, perkembangan dunia, perkembangan negara, itu pun dianjurkan oleh agama kita, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. لأن كل ما فيه منفعة للأمة وكل ما فيه خير للمجتمع هو بلا شك من الأمور المطلوبة. Saudara-saudara, pokoknya semua yang banyak manfaatnya, yang akan ada manfaatnya untuk kepentingan orang banyak, untuk kepentingan negara, itu sangat dianjurkan dan dituntut untuk kita pelajari dan untuk kita ambil ilmu itu. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
فنحن معشر المسلمين كما أننا نحن بحاجة إلى علماء الدين الذين يرشدون إلى الله، نحن أيضا بحاجة إلى العلماء الذين يخدمون العباد والبلاد وينفعون الأمة بالنواحي الأخرى. Saudara-saudara, sebagaimana kita membutuhkan ulama-ulama Islam, begitu juga kita membutuhkan kepada para sarjana-sarjana yang tidak mengerti ilmu agama tetapi mempunyai pengertian yang luas tentang bagaimana mensejahterakan negara dan mengatur ini negara. Jadi bukan sekadar kita butuh kepada ulama-ulama yang mengerti agama, tetapi juga kita butuh kepada sarjana-sarjana ilmu pengetahuan yang mampu mengatur negara dan membuat sejahtera umat manusia. فيأتي في الدرجة الأولى أن نحصن أبناءنا بالعقيدة الإسلامية. Yang pertama, hendaknya kewajiban kita ialah membuat dan membentengi anak-anak kita itu dengan akidah Islamiyah yang mantap. وهذه المسؤولية ليست مسؤولية المسؤولين ولا مسؤولية الحكام، هذه مسؤولية الآباء. Saudara-saudara, ini persoalan tanggung jawab mendidik anak, membentengi anak dengan akidah Islamiyah yang mantap, bukan sekadar menjadi tanggung jawab daripada pejabat-pejabat, tetapi yang pertama dan utama adalah merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. فتعليم أبناء المسلمين بالأصول العقيدة الإسلامية هذا من واجبات كل أب ومن واجبات كل راعي في البيت. Saudara-saudara, mengajar anak-anak ya, dan yang menjadi tanggungan kita adalah merupakan tanggung jawab kita, terutama yang berkenaan dengan pengajaran pendidikan yang berkenaan dengan usul pokok-pokok pelajaran dan pendidikan agama terhadap anak-anak kita. والنبي صلى الله عليه وسلم حدد وبين هذه المسؤولية. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan pembatasan dan penjelasan soal ini. إذ يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in, semua kamu adalah ra'in, pengembala, dan semua pengembala akan dimintakan pertanggungan jawabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. الأب راعي. Bapak itu adalah pengembala. والأم راعية. Ibu pun merupakan pengembala. والخادم راعي. Pembantu rumah tangga pun termasuk pengembala. وكل واحد راعي في الدائرة التي تليق به. Setiap pengembala tentunya di dalam batas-batas yang dia gembalakan. حتى الأم هي أعظم مدرسة في الإسلام. Ibu adalah merupakan sekolah yang terbesar di dalam rumah tangganya. لأن الأم هي القدوة الحسنة لأبنائها في البيت. Ibu adalah merupakan contoh yang terbaik di dalam rumah tangganya. فببركة الأم وصلاحها يكون صلاح الأبناء. Dengan berkat ibu yang baik, yang solehah, maka akan baik pula putra-putrinya nanti. الإسلام أعز المرأة. Islam memuliakan kaum ibu, ورفع مقامها. diangkat kedudukan kaum ibu, وجعل لها حقوق عظيمة. dan dia diberikan hak yang besar sekali. وجعل لها وظيفة كريمة. Dan Allah Ta'ala memberikan kepada kaum ibu satu tugas yang sangat mulia. ما هي وظيفتها؟ Apa itu tugas dan kewajibannya? وظيفتها هي تربية الإنسان وتربية الأبناء وهؤلاء هم عماد الأمة في المستقبل. Tugas kaum ibu yaitu mendidik anak-anaknya, dan ini merupakan tugas yang paling besar, saudara-saudara. فإذا كانت الأم ربت الأبناء تربية دينية صحيحة فهذا بلا شك ولا ريب أعظم خدمة في الكون. Saudara-saudara, kalau seorang ibu dapat melaksanakan tugasnya dalam mendidik anak-anaknya dengan baik, maka ini akan merupakan satu keberhasilan buat umat manusia di alam ini. وإذا فتح الولد الصغير عينيه في البيت على أمه وهي تصلي وعلى أبيه وهو يصلي وعلى الأخلاق الحسنة المستحسنة كان هذا أعظم مدرسة في البيت. Saudara-saudara sekalian, kalau seorang anak begitu buka matanya bangun tidur lihat ibunya lagi sembahyang, maka ini merupakan pelajaran yang terbaik buat seorang anak karena ibunya dilihatnya sembahyang. ومن هنا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك. Demikian juga oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami perintahkanlah kepada keluargamu untuk melaksanakan salat, ya, la nas'aluka rizqa, kami tidak meminta kepada kamu rezeki, ya, nahnu narzuquka wa iyyahum, kami akan berikan kepada kamu rezeki dan kepada mereka. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'ala jam'ana hadha jam'an marhuma وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما آمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واسترنا واجبرنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا وعاملنا بلطفك الخفي اللهم اشرح صدورنا ويسر أمورنا وثبت أقدامنا ويسر أحوالنا وارحم موتانا واستجب دعانا اللهم انصر الإسلام والمسلمين ودمر أعداء الدين اللهم خذ بأيدينا إلى ما فيه الخير
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا. اللهم أصلح لنا ديننا، وأصلح لنا دنيانا، وأصلح لنا آخرتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، واجعلنا من المقبولين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شفاعة سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من رفقائه، واحشرنا تحت لوائه، وانفعنا بمحبته يا رب العالمين. وبارك في هذا المركز وفي هذا المجلس وفي صاحبه سيدنا وحبيبنا الإمام الداعي إلى الله حبيب محمد بن علي الحبشي، وارحم والدينا واجعلنا من المقبولين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم احفظنا بالإسلام، واحفظنا بالإيمان، واحفظ علينا الإسلام، واحفظ علينا الإيمان، واجعلنا من المقبولين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sekarang kita minta yang mulia, yaitu Syekh Rashid Ibrahim Al-Muraikhi, alim ulama yang datang dari Al-Bahrain, kepada yang mulia Fadilat Syekh Rashid. Tafadhal. Dia akan membawa dia punya nasihatnya kepada kita. Dengarkanlah. Orangnya kecil, ilmunya banyak sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah wa yudafi'u 'anna niqamah. وأشهد أن لا إله إلا الله أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، لا ينسب إليه البنون ولا تفنيه تداول الأوقات ولا توهنه السنون. كل المخلوقات تحت قهر عظمته، وأمره بين الكاف والنون. أحاط بكل شيء علما، وغفر ذنوب المؤمنين كرما وحلما. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن نصره بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أحبة الله ويا أمة محمد، أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا بكم في هذا المجتمع العظيم. وإن هذا المجتمع المبارك لهو شاهد لنا بالإيمان، وشاهد لنا بالتوحيد، ببركة ساداتنا وآل بيت رسول الله. Saudara-saudara sekalian, kami memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi kesempatan kepada kami untuk dapat berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini menjadikan saksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saksi yang bakal membawa kepada kebaikan bagi kita insyaallah Ta'ala, berkat daripada tuan-tuan kita para alim ulama yang ada pada hari ini. وأول فضل نقدمه لإمامنا وسيدنا آل بيت رسول الله السيد الحبيب محمد بن علوي بن عباس المالكي رضي الله تعالى عنه، ثم إلى أبينا وسيدنا وإمامنا محمد بن علي الحبشي، ثم ساداتنا هؤلاء الكرام، فإنهم هم أصل هذا المجتمع المبارك. وهذا الإمام السيد
هو الذي بذل المال وبذل الروح وبذل النفس وبذل الجهاد وترك البلاد وترك العباد إلى أن أتاكم من أقصى الغرب إلى أقصى الشرق لمحبة الله سبحانه وتعالى. فيجب علينا أولا أن نشكر الله وأن نتعظم في ذات الله أن بعث فينا هؤلاء السادة هم قوتا لقلوبنا. Saudara-saudara sekalian, yang pertama-tama kali kami akan mengaturkan terima kasih dan kemuliaan yang setinggi-tingginya kepada yang mulia Fadilatul Habib, salah satu daripada cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan kemudian kepada ayahanda kita yaitu Al-Habib Muhammad bin Ali bin Abdurrahman Al-Habashi, dan kepada para ulama-ulama lain yang telah memberikan segalanya, pengorbanan segalanya, harta, benda, pikiran dan uang dan lain-lain sebagainya untuk kepentingan adanya ini majlis, di mana Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dan para alim ulama lainnya telah sengaja meninggalkan tempat dan daerah yang jauh, ibu negaranya, tempat kediamannya, umatnya di sana, tiada lain hanya didorong oleh rasa cinta mereka beliau-beliau itu kepada saudara-saudara sekalian. Oleh karena itu yang perlu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan dan memperkenankan kepada kita, yaitu dengan mengutusnya dan mengirimnya Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki dengan para alim ulama, di mana ini dasarnya hanya karena cinta beliau-beliau itu kepada kita karena Allah Subhanahu wa taala. وكما حثنا إمامنا وسيدنا على العلم وعلى الأخلاق وعلى التوحيد وعلى الدعوة إلى الله، يجب أن نحافظ على العقيدة وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن نحافظ على مذهب أهل السنة والجماعة وأن نتمسك به، لأن هذا الدين يتفلت. وكيف يتفلت؟ يتفلت برفع العلماء، بموت العلماء يذهب الدين. فنحن يجب علينا أن ندافع عن العلماء في ظهر الغيب، في الشهادة، في الحق، في الغضب، في الرضا، أن ندافع عنهم كما دافع الصحابة رضي الله تعالى عنهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو النبي صلى الله عليه وسلم دافع عن الصحابة. ولذلك يقولون إذا حمى الوطيس احتمينا برسول الله صلى الله عليه وسلم. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana guru kita tadi Al-Habib Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki menganjurkan kepada kita untuk menuntut ilmu, maka marilah saudara-saudara kita menuntut ilmu terutama yang berkenaan dengan tauhid dan akidah kita. Jangan sampai kita nanti keluar daripada golongan ahlus sunnah wal jamaah. Marilah kita pertahankan ini akidah. Marilah kita bela ulama-ulama kita. Mari kita bela ulama-ulama kita dan agama kita. Kita bela mereka di saat mereka jauh dari pandangan mata kita. Kita bela mereka di saat mereka ada di mata kepala kita. Dengan ini berarti kita cinta kepada alim ulama. Saudara-saudara tahu bahwasanya agama itu akan lari, akan terlepas daripada diri seorang muslim, sebagaimana terlepasnya pakaian daripada baju, daripada badan seseorang. Di ini agama, ini iman, ini agama, ini akidah bisa saja lepas, saudara-saudara. Oleh karena itu perlu pemeliharaan daripada kita dengan jalan kita mempertebal iman dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ونتبرك بحديث سيدنا حذيفة بن اليمان. وهذا سيدنا حذيفة بن اليمان كان يخرج المنافقين، عنده فراسة من الإيمان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. كان عنده فراسة يخرج المنافقين من صفوف رسول الله. لذلك هذه مزية للصحابة حتى يعلم الناس أن الصحابة على قلب وعلى دين محمد صلى الله عليه وسلم. نتبرك بحديث ذكره الإمام حذيفة بن اليمان. Saudara-saudara sekarang mengambil barakah daripada hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah Al-Yamani, di mana Sayyidina Hudzaifah Al-Yamani ini bin Abdullah bin Hudzaifah Al-Yamani ini ialah beliau mampu mengeluarkan itu orang-orang munafik daripada barisan orang-orang Islam. Jadi Hudzaifah Al-Yamani ini mampu mengeluarkan orang munafik daripada barisan-barisannya umat Islam. Dari apa itu semuanya? Dari kekuatan firasatnya sahabat Nabi ini.
Jadi beliau mempunyai kekuatan firasat. Nabi katakan, ittagu farasatal mu'min fa innahu yanzuru binurillah. Hati-hati kamu kepada firasatnya orang mukmin, karena orang mukmin itu dapat melihat seseorang dia munafik atau bukan munafik melalui nur cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan di mana dada orang itu. Pertanda yang bahwa sahabat ini dan sahabat-sahabat yang lain mempunyai akidah dan kekuatan dan takwa dan nur daripada Allah Subhanahu wa taala yang begitu hebatnya. ماذا كان يقول سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه؟ كان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني أو أدركه. Sahabat ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, banyak orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, tetapi aku tidak bertanya tentang itu. Aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan tentang kebaikan, tetapi aku sengaja bertanya kepada Rasulullah tentang keburukan, tentang kejahatan. فيقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر. شوف النباهة، شوف العلم العظيم، يسأله عن الشر وهم في خير. فقال كنا في شر وجاهلية فأتانا الله بهذا الخير وهو زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل بعد هذا الخير يا رسول الله من شر؟ قال نعم. Saudara-saudara, ini sahabat Nabi yang bernama Hudzafah itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal yang banyakkan orang tanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tetapi beliau ini tidak bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, tapi yang dia tanya tentang kejahatan. Ya, kalau dahulu ada kejahatan, yaitu pernah terjadi kejahatan dan keonaran sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir, ini Hudzafah bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, padahal saat itu saat banyaknya kebaikan zamannya Rasulullah, semuanya serba baik. Ini salah satu tanda kecerdasan, kecerdikan daripada sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Apa yang ditanya? Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan, karena kita ini berada di dalam kebaikan, begitu kata Hudzafah, kata sahabat Nabi. Apakah setelah kebaikan ini akan timbul lagi kejahatan? Begitu pertanyaan daripada sahabat Nabi yang bernama Hudzafah ini. قلت وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت يا رسول الله وما دخنه؟ قال قوم تعرف منهم وتنكر، يعني تعرف منهم المعروف وتنكر منهم المنكر، أي يصلي ويصوم ولكنه يشرب الخمر، يفعل الطاعة ويفعل المعصية، يشرك في عبادة الخير شرا، يصلي ويصوم ولكن يعتقد غير اعتقاد أهل السنة والجماعة، ينكر على الأولياء حالهم، ينكر على العلماء المتمسكين بسنة النبي حالهم، فهذا يفعل المنكر. Saudara-saudara sekalian, ini pertanyaan sungguh mengasihkan saudara-saudara. Karena sahabat Nabi ini bertanya, yaitu apakah setelah kejahatan itu akan ada kebaikan, dan apakah setelah kebaikan ini akan ada lagi kejahatan? Kata Rasulullah SAW, benar, ada nanti golongan manusia, ada nanti manusia, mereka itu menganjurkan kebaikan, menganjurkan manusia berbuat baik, tetapi pekerjaannya tidak beres. Sembayang-sembayang juga, minum arak jalan terus, perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama dia larang. Mereka mengaku akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah, padahal mereka bertentangan daripada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. وقلت هل بعد هذا الخير الذي فيه دخن من شر؟ قال نعم، سعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. كيف السعاة؟ أي داعي إلى غير الإسلام ساعي على باب جهنم، فإن أجبته قذفك وإياه في جهنم. الداعي إلى غير دين أهل السنة والجماعة ساع على أبواب جهنم، من أجابه قذفه فيها. كل داع إلى غير دين أهل السنة والجماعة هو داع إلى باب جهنم يقذفه وإياه في جهنم. Bertanya lagi sahabat Nabi yang bernama Hudzafah ini, apakah setelah kebaikan itu akan masih ada lagi kejahatan ya Rasulullah? Benar, nanti akan timbul orang-orang yang suka ngajak-ngajakin orang, ya. Ngajakin kemana? Ila abwabi jahannam, tukang ngajakin orang ke dalam pintu neraka, untuk nyemplungin orang ke dalam api neraka. Mereka itu adalah orang-orang yang mengajak manusia banyak, kelihatannya ke jalan baik, padahal mereka ajakannya menyimpang daripada akidah dan agama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang mengikuti jejak mereka, mereka akan dicemplungkan oleh Tuhan nanti ke dalam api neraka melalui si orang-orang yang semacam tadi.
قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك الوقت أو أدركته. Ini sahabat Nabi bertanya, apa yang kau perintahkan kepada kami kalau sampai kami mengalami zaman yang semacam itu? Orang ngajakin ya kepada aliran yang bukan ahlus sunnah wal jamaah, agama di luar ahlus sunnah wal jamaah. Apakah agama Islam atau di luar agama Islam? قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. Saudara-saudara, Nabi perintahkan kepada yang bertanya, sudah apa ini? Hendaknya engkau selalu berada di dalam jamaah yang terbanyak daripada ulama-ulama Islam. Artinya kita jangan suka keluar daripada golongan Islam yang terbanyak, daripada golongan umat Islam yang terbanyak. Itu anjuran daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. قلت وإن لم يكن للمسلمين لا إمام ولا جماعة كزمننا هذا المسلمون كثيرون ولكنهم غثاء كغثاء السيل. Saudara-saudara, kalau seandainya pada saat itu orang Islam tidak ada mempunyai imam, tidak ada mempunyai pimpinan seperti saat ini, ya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengumpamakan umat Islam nanti di akhir zaman kaghutha is-sail, mereka bagaikan buih, bagaikan busahnya banjir. Bagaimana ya Rasulullah? قال أن تعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة فيدركك الموت وأنت على تلك هذه الحال. Hendaknya kalau memang sampai keadaan semacam itu, hendaknya engkau menyingkir, jangan ikut golongan apapun juga. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetaplah berada dalam golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ikut golongan ini, golongan itu, golongan dan sebagainya. ما هذه الشجرة لا إله إلا الله محمد رسول الله أن تتمسك بها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. ما هذه الجماعة؟ هؤلاء السادة، هذا المجتمع المبارك، هذا المجتمع الطيب الذي يرتبط بعنان السماء وتحفه الملائكة السياحون الذين يلتمسون مجالس الذكر إلى عنان السماء فيشهدون عند الله فيقول الله يا ملائكتي أبشروا أني واشهدوا أني قد غفرت لهم. Jadi marilah kita, kalau memang keadaan sudah semacam itu, marilah kita bernaung kepada satu pohon la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita akan mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Dan kemudian hendaknya kita berimam kepada mereka para alim ulama, dan tetap kita berada dalam perkumpulan yang semacam ini, karena perkumpulan yang semacam ini mendapatkan jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, ishhadu anni qad ghafartu lahum, saksikanlah bahwasanya orang yang semacam ini, orang yang berkumpul dalam perkumpulan kebaikan semacam ini, saya telah berikan ampunan seluruhnya. Begitu kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fil akhiri wa la akhirah an tatamassaku bihadhihi asy-syajarah wa an tatamassaku bihadha al-mujtama' at-tayyib wa biha'ula'i as-sadah li'annahum min abna'i Rasulillah من أبناء فاطمة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول رضا فاطمة من رضاي وسخط فاطمة من سخطي، فمن أحب فاطمة فقد أحبني ومن أبغض فاطمة فقد أبغضني. هؤلاء السادة نتبرك بهم ونتمسك بهم، هؤلاء السادة hum al-hablul matin ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, hendaknya kalian semuanya tetap berada dalam kumpulan yang semacam ini, dan saudara hendaknya berpegangan kepada para alim ulama, para habaib, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridhonya Allah adalah dalam ridhoku, dan ridhoku berada dalam ridho Sayyidatuna Fatimah. Mereka adalah anak cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mengambil keberkahan daripada mereka. Kita akan jadikan mereka sebagai pemimpin kita, agar kita semuanya insyaallah akan mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma waffiqna lima waffaqta bihi al-qaum wa ayqidna min sinati al-ghaflati wan-nawm warzuqna al-isti'dad li akhir yawm. Allahumma arham tadarru'ana وآمن خوفنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن أسرارنا واختم بالسعادة آجالنا وقنا شر وساوس الشيطان وأجرنا منه يا رحمن حتى لا يكون له علينا سلطان. اللهم اجعل
جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا حوالينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم اجمع لنا بين الشريعة والطريقة والحقيقة وبين جنة الشهود والخلود. اغفر لنا مجمع الحاضرين وعم سائر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا ولمشائخنا ولمعلمينا ولأحبابنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا ولمن أوصانا واستوصانا بدعاء الخير، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين في الأولين وفي الآخرين وفي النبيين وفي المرسلين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك، إلى شرف النبي نهدي الفاتحة والإخلاص 3 والمعوذتين. السلام عليكم ورحمة الله. Alhamdulillah, kita telah mendengar apa yang telah dinasihatkan kepada kita dan dibacakan tawassul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berkat auliaillah, berkat ulama-ulama, berkat ini majelis, kita akan masuk surga semuanya. Bijah Nabi, bijah Rasul, bijah al-aslaf wal ajdad. Sekarang kita minta Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Husain bin Muhsin Al-Syami mengkhatamkan ini majlis dengan ditalkinkan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal Habibana Abdullah. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل ما قلته أنا ونبينا من قبلي لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وعظم ومجد كلمة الحق. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. آمين. اللهم آتنا مع صدق على ما عملنا من خير من تعلم وتعليم وذكر وتذكير ونفع وانتفاع. أوصلنا بثواب ذلك ورسولنا رسول الله محمد عبد الله وآله وأخوان النبيين والمرسلين وآله كل صحبه كل ما أدفعنا ومن ورسلنا من عيسى المهاجر الله وسلم الرسالة العظيمين وقد أحمد علي بعدوي وجميع سادات البعض من شرق أرضنا مغاربها وجميع عباد الله الصالحين ومشايخ هذه البلد أجمعين، خصوصا شيخنا وبركتنا وقدوتنا الحبيب علي بن الرحمن الحبشي ورسوله وفروع والدينا ووالديكم وأمواتنا وأموات المسلمين عامة. أوصل لهم ثواب ذلك يديهم واجعلهم سلسلة بين يديهم. اللهم اجعل فكاك من النار وعتك من النار وحسن من النار نجاة من النار. اللهم ارفع في درجاتهم وضاعف حسناتهم وازل بعصياتهم وانقلهم من ضيق الحود الى جنات الخلود واجعلهم مع المقربين شهود. ومن ذلك اللهم افعل بنا وبهم عاجلا واجلا في الدين والدنيا والاخره ما انت له اهل، ولا تفعل بنا يا مولانا ما نحن اهل، انك غفور حليم.